राज्यात अपघातांचो आकडो वाढत चल्ला। कायद्यान कोणच वाहना चलयनात, नेम मोडटातच, वयल्यान दादागिरी करतात। अपघातांक आळाबंद हाडपाची मोख दवरून गोवा रोड सेफ्टी फोरम तयार जालो। गोवा रोड सेफ्टी फोरमान कायद्यान जे नेम बसतात ते विशीं माहिती दिवपाक आणि अपघात कशे उणे करूं येता ते पत्रकार परिशदेन सांगले। पळयात। युनायटेड नेशनान दिल्या 4E म्हणजे फर्स्ट एज्युकेशन, सेकंड इंजिनियरिंग, थर्ड एनफोर्समेंट, फोर्थ इमर्जन्सी सर्विस इन देयर। ह्यो 4E's आमी 4E'साचेर फोकस करतले आनी आमी कितें जें उलयतले आनी सांगतले न्ही आमचें पर्सनल कांय ना। आमी ह्या बुकांनी जें कितें बरयलां मोटर व्हेकल एक्ट म्हणा, IRC कोडांनी म्हणा, हें आमी स्टडी केलां। सुप्रीम कोर्टाचें एक पिटिशन आसा, सुप्रीम कोर्टान कितें सांगलां हें आमी सरकाराक सांगपाचो प्रयत्न करीत येयल्या आनी होच आमी आतां तुमकां सांगतले। पणजे जर तुम्ही फक्त वचत खंयच्या सिटीन वचत जाल्यार एज्युकेशन ऑफ द रुल्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट। कोनशाचेर पार्किंग आसूंक जायना, पूण सगळ्यो गाडयो पळयात तुमी ऑल हाय एंड व्हेहिकल्स ज्यो कोनशाचेर दवरता इट ब्लॉक्स युअर विजन। इफ दीस पीपल आर नॉट एज्युकेटेड टू दॅट फॅक्ट then what is the point in these people having money and big cars? And these are the people that the ministers are listening to, which is stupid. Ata, first part of the education is the driving license. माझा एक सदांच क्वेश्चन असता की हांव कितें सदां आयकतालो ड्रायव्हिंग लायसन्स हें आपल्या घरा कडेन हाडून पावलें। इट इज द मोस्ट शॉकिंग थिंग फॉर मी एंड इट इज स्टील हॅपनिंग। आज जर आमी लायसन्साक गेले जाल्यार ड्रायव्हिंग लायसन्साक फक्त एक कंप्युटराचेर आन्सर करता ती एग्जाम एंड देन यू गो आनी कितें करता तो थंय वचून आटको काडटा आटको। इज दॅट सिस्टम करेक्ट? No. The Honorable Supreme Court has very clearly said this, in their case number 295/2012 at clause F3 that, and I quote, licenses ought not to be issued as presently done on the basis of the criteria of ability to drive alone. तुका फक्त त्या गाडयेची गियरां घालून स्टियरिंग घेवन चलोवंक येता म्हूण तुका लायसन्स दिवपाचें ना। There are other responsibilities also which have to be there. लॉ वायलेट करीत जाल्यार आपण त्रासांनी पडटलो, आपल्याक कॉस्ट चड पडटलो, आपल्याक जेलीन उडयतले अशें कितें तरी ताका थ्रेट आसता उरलें आनी आतां तें उरिल्लें ना। आतां कितें जालां भुरगे आपल्या आवय बापायक पळयतात गाडयो कशाय कशें चलयतात ते आजू बाजूच्या लोकांक पळयतात आनी तांकां तांचें सगळें अशें बिल्ड जाता की कितेंय केल्यार जाता, कसलेच रूल ना। फक्त टॅक्स बुकार आमकां शिकयतात लेफ्टान वचूं जाय रायटान वचूं जाय ह्या प्रमाणे शिकयतात, पूण बरें कांय ना। तुमी जर हांगाच्यान भायरूच वचून पळयात खंयचेच ट्रॅफीक सिग्नल चलना, कित्याक डेकोरेशनाक लायला काय कला अकॅडमी कडेन चलना, हांगा फेरीबोटी कडेनूच चलना, भायर वचून तुमी फोटो काडत जाय। सो लोकांक अशी समजूत जाल्या लोकांची की कसलेच कितेंच करपाची गरज ना, संवय जाल्ली आसा ती संवय केन्ना तरी ब्रेक जावपाक। गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आनी संगीता ओली।